Mao na gini atong morning routine diri sa atong gamay nga farm guys no, mga wala dito ka lugar usuroy-suroy. Sayang mo gud ang oras kung ilaagra may pag-arit diri mag-content sa atong gamay nga farm mga kwarta pa ta. Kontento ra man sad ta kung sa atong makita diri sa atong gamay nga farm kada adlaw indig mata nato. Kay hamugaway ra mo tanawon ang atong gamay nga farm yan na pagidagang tanom. Ya makalingaw ra po kana sa tay mga binuhi nga mga hayupan sama ni isda mo nitong unahong lawg para matuyok na to ang ato ang trabahoon. So kay na mangyapon ang tanan no kung sa atong ilawg sa atong mga tilapia fingerlings ang atong ipakaon na kay Primas from 1 day up to 1.5 month. Pure fish gid ang atong ipakaon sa atong mga isda guys no para dali po managko ba yan indot sa dang ilahang tubo. Gasto gid noon pero mo times 3 ang atong puhunan anything harvest na. Yan na po tay gigamit nga pang snacks sa nila which is ang atong sula og tangkong. Yan na po ilumot ang atong pispan. Nya kanit diri nga pispan ang atong ipakaon sa atong mga isda kay finisher na kay ato na po ning harveston pohon. Nya kanang nainit kang green sa unahan mao na nga atong ibutangan sa ato ang mga manok Bisaya. Kay basta probinsya na gani ang isgutan manok Bisaya gina ang lami nga sudan labi na kung tinguwan. Nya og na po tay bisita na po tay kadalit nga lami nga sudan. Og ang sulod ato nga lawgan no kay kani ato mga manok nga mga Rhode Island. Tanang makita diri sa atong gamay nga farm no kay stress labor gina nato. Pero before ta nagawgan naghumuldaan ta og phase nga sa gulo na tong tiki-tiki nya og ato pong gibutangan og asula. Makatipi-tipi gid gamay sa lawg nga ipakaon sa atong mga hayupan no gamit ning ato ang asula. Kay mukaon man sad ang ato ang mga manok, baboy og isda. Ato pa ning gihumulan para motubo pa tong page nga atong gibutang. Akong gibutang nga page kay Integra 3000. Dili lang kay nato daghanon sa tubig kay bati ang pud kayo kaunon sa manok kay basa pud kayo. Ang ato dang papakaon sa atong mga manok no kay 3 times a day buntag udto og hapon. Pareha ra pud sa ato ang mga isda og baboy. Gamay ra man gini ato mga manok no pero nigasto na pud ta ani og 29,400. Medyo mahal gini mga manok kay mga Rhode Island Red man ni siya. Tag 1,000 ang buok sa mga babae og tag 1,200 ang mga laki. Ato ginang ituyo ang mga artile ang atong paliton bahalag mahal basta kay makita dayon ta ganay mga itlog. Kay dugay-dugay man gud atong paaboton basta piso pa ang ato ang paliton. Saon ta man mao man atong hilig karon mao nga ato nang agwantahon. Pero wala katong basta gatag nga kalipay og piso may basta ari na ta diri magtambay-tambay. Nya magalingaw ra po sa mata ang taon ni mga manoka. Basta kadili yung kabayaran og sapi ang atong batiyon basta maglantulantan na ta sa tuang gihaguan. Mahal mo gining bisyoha pero makalingaw ra man pod. Pero ginagmay gid atong tirada diri sa atong gamay nga farm ha basin na po magyaw-yaw diha nga daghan kuno ang ilaha kay sa tuwa. Pero kay bawo ko nga daghan gyud ang nangandoy nga mga pareha ni naa sa atong gamay nga farm pero maglisod lang sila sa pagsugod labi na sa ilahang area. Og pinaka-favorite part na to diri sa tuang manok no kay kani manguha sa mga itlog. Kada adlaw gyud naagi mga itlog sa atong mga manok nya ato nang ipanghipos og ipambutan sa atong chiller kay ato man i-incubate. Focus na sa pagpapisog kay ato mamawi sa ato ang puhunan. Og sunod na to nga gipakaon no kay kani atong mga baboy palpak lang ni kay wala din ato naon ang atong video mao nga ato lang nis lang gipasnack. Og kaning baboy mao ni atong giandam para pista pohon. Lingaw na pud tanaw na ato pigiri kay nanagi mga sold nga mga baboy ang ato ang mga ad. Mao gina pinakauna nato nga ginbis no diri sa probinsya samtang nagtrabaho pa ta sa una. Og kaloy sa Ginoo padayon ra gyapon ang atong pagpamuhi og baboy. Og ang pinakalas nato nga trabaho ni kabuntag no kay kaning pagpamisbis ato ang mga tanom. Taas siya tag-oras nga makonsyon sa pagpamisbis no kay medyo daghan man sa ni ato mga tanom diri sa atong gamay nga farm halos naglibot naman pud sa ato ang balay. Dili ra ang budason sa pagpamisbis ato ang mga tanom kay naran pud saktong supply sa tubig. Wala gid area nga gisayangan no ato ginang gibantamnan tanan og atong gipanggamit kay buinas na kay ta nga natay kaugalingong yuta. Nya layon pa ka kung ingani ang imong makita sa imong gipuy-an nga probinsya.